Welcome to my live. Kala mo live eh. Vlog lang. Solo. Pro ka naman dyan. Yan din, ang laki. Gusto ko doon. Pipicture tayo. Ha? Ayun, magpa-picture ka dyan. Harap lang. Game. Ay, hindi. Si Mayman muna. And, close your legs. Ready? Na, cellphone di. Tumayo ka doon. Tumayo ka.